मोहन साहब, बहुत शुक्रिया आपके टाइम देने का। फरमाइएगा, पाकिस्तान की टैक्स टू जीडीपी शरह बरसों से 10% के आसपास क्यों जमी हुई है, जबकि मईशत का साइज और आबादी दोनों बढ़ गए हैं? जी जी, अगर मैं इसको एनालाइज करूं इन ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी, तो पहली चीज तो ये है कि एक कंसिस्टेंट टैक्स पॉलिसी का फुकदान है। टैक्स की जो इस वक्त कलेक्शन का तरीका इज बेस्ड ऑन सर्टेन टारगेट्स के आपने अपने फिस्कल टारगेट्स मीट कैसे करने हैं, ना कि एक ग्रोथ पॉलिसी का हिस्सा वो बने ताकि लोग उसमें ग्रोथ देखें और टैक्स देने के लिए इंसेंटिव आए। ठीक। दूसरी चीज है मशीनरी। दुनिया आगे निकल गई है, ऑटोमेट कर दिया है, ह्यूमन टच खत्म हो गया है। हमारी अभी भी वही एक रिप्रेसिव अप्रोच है कि हम लोगों को पुश करते हैं जो ऑलरेडी टैक्स पे कर रहे हैं। ठीक। तीसरी है पॉलिटिकल इकोनॉमी, कि हम टैक्स बेस को एक्सपैंड करने के लिए ऑन द टॉप रेजिस्टेंस खुद पैदा कर रहे हैं, बजाय इसके कि जो हम कब से शोर मचा रहे हैं कि जो इनफॉर्मल सेक्टर है, एग्रीकल्चर है, आपके ट्रेडर्स हैं, रियल एस्टेट वाले हैं, प्रोफेशनल्स हैं, उनकी तरफ एक्सपेंशन नहीं हो पा रही है। नतीजतन जो हमारी सक्सेसफुल इंडस्ट्रीज हैं उनका टैक्स रेट तकरीबन 55% प्लस पहुंच चुका है और कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस को इम्पैक्ट कर रहा है। आईएमएफ की आपने बात की, आईएमएफ ये कहता है और जो उनका एनालिसिस है कि जो आप पेट्रनेज पर सब्सिडीज दे रहे हैं, टैक्स की छूट दे रहे हैं, इवन इकोनॉमिक जोन्स में दे रहे हैं, आप हमें ये बताइए कि इस इंसेंटिव का एक्सपेंशन ऑफ इकोनॉमी पे कितना फायदा हो रहा है। अगर फायदा नहीं हो रहा है तो फिर आप ये इंसेंटिव्स क्यों दे रहे हैं? ट्रू। इस वक्त जो प्रेशर है हुकूमत के ऊपर कि आप इससे इंसेंटिव्स को ख़त्म करें, ऐसे इंसेंटिव्स दें जिसका रिटर्न आना शुरू हो सके। ठीक। इसमें तो फिर जो आप बात कह रही हैं और जो आईएमएफ कह रही हैं कि असल मसला टैक्स रेट का है और टैक्स नेटवर्क की महदूदियत का है, ख़ास तौर पे जिस तरह अभी आपने भी फरमाया है, ज़री की हम बात करें, रिटेल की बात करें या जो गैर रस्मी मईशत है, तो सर फिर आईएमएफ के बार बार टैक्स बेस बढ़ाने पर जोर देना मगर अमली तौर पर हुकूमत कुछ कर नहीं सक रही या कर नहीं पा रही या करना नहीं चाहती बिकॉज ऑफ एनी रीजन, इसका एंड रिजल्ट या इसका नतायज आप कहाँ, क्या, वेयर डू यू सी दिस? जी, उसके नतायज हमें बड़े क्लियरली दिखाई दे रहे हैं कि मुल्क जो है वो रेवेन्यू जनरेशन में क्योंकि कंसिस्टेंटली डिक्लाइन है। आपकी जीडीपी ग्रोथ 40 सालों में उसकी कर्व नीचे की तरफ गई है, एवरेज ना कि ऊपर की तरफ जाए। लोगों का लाइफस्टाइल, मैं आज देख रहा था, जो एवरेज हमारी वेज रेट है ओवर द इयर्स, दैट हैज आल्सो डिक्लाइंड। ये रीज़न ये है कि जब स्टेट डेवलपमेंट के रियल सेक्टर्स में इन्वेस्ट नहीं कर पाता, क्योंकि वो तो अपने बिल नहीं पे कर पा रहा, वो तो कर्ज पे चल रहे हैं। जब वो इन्वेस्ट नहीं कर पाते, जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है, वो पब्लिक इन्वेस्टमेंट है, वो प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करती है अगर उसको प्रूडेंटली लगाया जाए। ठीक। अब हमारे पास जो है इस वक्त देखें, पॉपुलिस्ट स्कीम्स तो हैं कि ये बांट दो, बिस्प दे दो, ट्रैक्टर दे दो, कंप्यूटर दे दो, लेकिन ये कोई पॉलिसी का हिस्सा नहीं है, ये कैश ट्रांसफर्स हैं। हमें ऐसी इन्वेस्टमेंट करनी है कि जो प्राइवेट कैपिटल को अट्रैक्ट करेगी, ग्रोथ आएगी तो टैक्स बेस बढ़ेगा। ये जो मैंने पहली बात की कि एक कोहेरेंट पॉलिसी का टैक्स कलेक्शन का लिंक मिसिंग है, तो दैट इज वेयर आई सी द कोर ऑफ द प्रॉब्लम। ठीक। सर, फेडरल गवर्नमेंट और प्रोविंशियल गवर्नमेंट्स का एक डिस्कनेक्ट भी हम देखते हैं। हमने देखा वफाकी वजीर ख़जाना के मुताबिक 2010 से नवंबर 2025 तक खैबर पख्तूनख्वा की अगर मैं बात करूं तो 8,404 अरब रुपए मिले एनएफसी के मद के अंदर, जबकि वजीर आला हमने देखा कह रहे हैं कि 2200 अरब मिले और बकाया जात का दावा भी कर रहे हैं। इस तजाद को आप कैसे देख रहे हैं? ये सूबे के बजट और मनसूबों की तकमील पर क्या असर डाल रहा है और क्यों ये डिस्कशन शुरू हुई? या अभी अर्लियर भी हम देख रहे थे पंजाब में 35,000 दिया गया है और सिंध के अंदर 25,000 दिया गया है, ये भी एक डिस्कनेक्ट है। देखिए, पहले तो कॉन्स्टिट्यूशनली वी नीड टू अंडरस्टैंड कि एक फेडरेशन चलती कैसे है। फेडरेशन इस तरह चलती है कि जब तक आपका, जैसे हम कहते हैं कि जब आप प्राइवेटाइजेशन करें तो बड़ा स्ट्रॉन्ग रेगुलेटरी ओवरसाइट मैकेनिज्म होना चाहिए।
فیڈریشن کا ایک بہت سٹرونگ کوآرڈینیشن کا میکنزم ہونا چاہیے اور اوورسائٹ کا میکنزم اگریڈ کنسنسس کے اوپر ڈیولپ ہونا چاہیے. ٹھیک. وہ ہماری سیاست کی فریگمنٹیشن اور ہماری بیوروکریسی کی الائنمنٹس اس کو ہونے نہیں دیتی. اوکے. جو ہماری سیاسی فریگمنٹیشن ہے کہ 4 پروونسز کے اندر علیحدہ علیحدہ حکومتیں ہیں، فیڈریشن جو ہے وہ جہاں ان کی حکومت ہے ان سے تو بات کرتی ہے، باقیوں سے نہیں کر پاتی. ایک جو ہمارا CCI کا فورم ہے وہ بھی ایکٹیو نہیں رہا ہے. نا یہ خطرناک ٹرینڈ ہے. آپ IMF کو اور لینڈرز کو ایک کمٹمنٹ دیتے ہیں، حالانکہ اس کی امپلیمنٹیشن صوبوں نے کرنی ہوتی ہے. صوبے اگر آن بورڈ نہیں ہیں تو وہ کیسے ہو پائے گی؟ آپ کی ٹیلی نہیں ہو رہے نمبرز، آپ کے ڈیولپمنٹ ٹارگٹس میٹ نہیں ہو رہے. ایکچولی بروکن جو ہے آپ کا پولیٹیکل اسٹرکچر دیٹ از ہیمپرنگ دس کوآرڈینیشن. اسٹیٹ بینک آف پاکستان اس پوری پولیٹیکل سینیریو کے بعد وہ کہہ رہے ہیں کہ جی جو ہمارا ریٹ آف انٹرسٹ ہے دیٹ ول ریمیٹ ایٹ 11%، اس کے قریب ہے، اور اس سے کہہ رہے ہیں جی مالی استحکام بہت ملا ہے. لیکن سر اگر مالی استحکام ملک کو بڑا ملا ہے، پاکستان نے بڑی ترقی کی ہے ایز پر دیم، تو پھر اس کے اندر انویسٹمنٹس کی ہم بات کریں وہ کہاں پر ہیں، معاشی نمود کی بات کریں وہ محدود کیوں ہو رہی ہے، لوگوں کے پاس جاب اپرچونٹیز کیوں نہیں ہیں، اور لوگ کیوں پاکستان سے جو کیپٹل ہے وہ فلائی کر رہا ہے آؤٹ آف پاکستان. پھر یہ جو چیزیں ہیں یہ کیوں ہیں، یہ حقائق ہیں، اور جو حکومت کہہ رہی ہے وہ کچھ اور ہے، یہ ڈسکنیکٹ کیوں ہے؟ پھر یہ 2 اکانومیز ہیں، ایک حکومت کی اکانومی ہے، ایک لوگوں کی اکانومی ہے. حکومت کی اکانومی میں مالی استحکام یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے بل پے کرنے کی صلاحیت ہماری بہتر ہو گئی ہے، اوکے. کہ ہم اپنے پرکس اینڈ پریویلیجز کے لیے کم پیسہ مانگیں گے. اوکے. ہم اپنی ایکسٹرنل پیمنٹس کے لیے ریزروز اس وقت 3 سے 4 ماہ کے موجود ہیں. یہ مالی استحکام ہے جس کو میکرو اکنامک سٹیبلٹی کہا جاتا ہے. جو لوگوں کی اکانومی ہے، جب ہم ڈیولپمنٹ اکانومکس کی لینس سے دیکھتے ہیں، وہ ہے کہ ان کو کیا باعزت روزگار کے مواقع مل رہے ہیں، کیا ان کی کنزمپشن پاور بڑھ رہی ہے، کیا ہیومن ڈیولپمنٹ کے انڈیکیٹرز بہتر ہو رہے ہیں، کیا غربت میں کمی آ رہی ہے، کیا ان امپلائمنٹ جو ہے باقی خطے میں کم ہو رہی ہے پاکستان میں. ان انڈیکیٹرز کی انفارچونیٹلی کوئی پالیسی میکر بات کرنے پہ تیار نہیں ہے. پالیسی میکرز جو ہیں ہمیں ایک گولڈ پلیٹڈ سلوگنز بیچتے ہیں. کوئی ڈریم بیچتا ہے، کوئی گیم چینجر بیچتا ہے، کوئی کہتا ہے کنیکٹیوٹی آپ کا سب چیزوں کا آنسر ہے، کوئی کہتا ہے موڈیز کی ریٹنگ بڑھ گئی ہے تو آپ کے کھانا ملنا شروع ہو جائے گا. Now these things practically in terms have zero value, in fact negative value in terms of narrative. ہمیں ریالٹی کی بیس لائنز پہ بیٹھ کے بات کرنی ہے کہ ہم یہاں پر ہیں اینڈ وی نیڈ ٹو انکریز فرام ایکس ٹو وائی، اور یہ گیم پلان ہے. اس کے اوپر کوئی سیریس پالیسی میکر مجھے ٹیبل پر یا آپ کے ٹیلی ویژن پر یا ڈیبیٹ میں آتا دکھائی نہیں دے رہا. شارٹ ٹرم پاپولسٹ سلوگنز ہیو ٹرمپڈ بیسیکلی the real politic of economic development. دیکھو ٹھیک ہے، بیس لائنز کی ابھی آپ نے بات کی ہے. ایف پی آر کے ہم اندر دیکھتے ہیں ایک ان کا انٹرنل جو سٹرکچر ہے، وہ پالیسی کی بات ہو رہی ہو یا اس کی امپلیمنٹیشن کی بات ہو رہی ہو، اس میں اتنی کمزوریاں ہیں، ٹیکس کلیکشن کے لیے رکاوٹیں ہیں کہ لوگ اس پورے پروسیس سے اپنے آپ کو باہر رکھ رہے ہیں. یہ کیوں نہیں ٹھیک ہوتا؟ حکومت کلیم کرتی ہے، چیئرمین ایف پی آر جتنے آتے ہیں وہ کلیم کرتے ہیں کہ جی اب ہم یہ کر دیں گے. ان کو حکومت ہر جو چیز ہے وہ بھی پرووائڈ کر دی ہے، واٹ ایور دے آر سینگ. پچھلے ہفتے میں اس پہ بات بھی کر رہا تھا کہ ان کو گاڑیاں پرووائڈ کی، ان کی سیلری 4 گنا زیادہ کی، لیکن اس کے باوجود دے آر بیک ٹو اسکیئر ون کہ جی ہماری تو سچویشن وہی ہے اور ابھی تک ٹھیک نہیں ہوئی. کہ دیکھیں گلوبل جو ایک گورننس کے ماڈلز ہیں پبلک پالیسی کے، یہ ایک پرانا پوسٹ کلونیل کمانڈ اینڈ کنٹرول کا بیوروکریٹک سٹرکچر ہے، جس کے اندر آپ پرکس اور انسینٹیوز دے کے آپ کا خیال ہے کہ یو ول گورن دا مارکیٹس اینڈ کمانڈ دا مارکیٹس. پچھلے 20-25 سال کے اندر جو پبلک پالیسی ہے وہ کمانڈ کی بجائے پارٹنرشپ کے اوپر، کمیونیکیشن کے اوپر، انسینٹیوز کے اوپر چلی گئی ہے.
یہ میں آپ کو ایک ایویڈنس بیسڈ تھیوری کی بات نہیں کر رہا ہوں، ایویڈنس بیسڈ شفٹ کی بات کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے جی. جب تک ہمارا یہ ماڈل، ہم نے سب اداروں کے اوپر سٹنگ یا ریٹائرڈ بیوروکریٹس کو اسی پرانے پوسٹ کلونیل مائنڈ سیٹ سے کام کرنے کا آرڈر دیتے ہیں کہ جی آپ ڈرائیں، دھمکائیں، ہراس کریں اور لوگوں سے ایکسٹریکٹ کریں. لوگ ٹیکس تب دیں گے جب ان کو اس میں ریٹرن دکھائی دے گا. اگر میں ٹیکس دیتا ہوں اور اس کے باوجود مجھے ایجوکیشن اور ہیلتھ اور سیکورٹی پرائیویٹ سیکٹر سے خریدنی پڑتی ہے تو وائی شوڈ آئی پے ٹیکس ٹو اے اسٹیٹ جسٹ فار دیئر پرکس اینڈ پریویلیجز. دیکھیے نا، ٹرو. یہ ایک فنڈامنٹل کویسچن ہے جس پہ کمیونیکیشن کی ضرورت ہے. بیوروکریسی انفارچونیٹلی ان اٹس کرنٹ شیپ وہ سینٹرلائز کنٹرول ہے، وہ سیکریٹو ہے، وہ بات نہیں کرنا چاہتے ہیں.